Alright, so wil ek gou vir julle sê, the photoelectric effect is eintlik wat Albert Einstein meer famous gemaak het. Julle almal dink is E equals mc squared, maar dit is half ons sê hy het dit famous geraak voor, maar hierdie is eintlik wat 'n groot bydrae tot die wetenskaplike wêreld gehad het. Okay. Dis hierdie is die hoofstuk wat my die meeste frustreer. Okay, Johan, dankie vir jou kommentaar. Okay, photoelectric effect, photoelectric effect. Okay, now before I go to the question in the test, I first just want to revise something. So wat basically gebeur het, wat jy moet weet, is if you have a piece of metal, okay, then we know metals have electrons on them. Metale het elektrone op hulle. Dit is 'n baie kort hoofstuk, ja. Okay, now just a quick want hierdie connect met chemie. Dis fisika, maar is chemie. As jy kyk na sê nou maar koper, né? We know that copper can lose 2 electrons to become copper 2+. Nee, ons weet alle metale, all metals, they tend to lose electrons to become something else. Okay. So hier het ons nou 'n stukkie koper, a piece of copper. It has electrons on it, but it can lose those electrons. Okay, now hoe verloor iets elektrone? Now how does something lose electrons? If you look at I don't know which one to draw now. Ek gaan nou hierdie in 'n teken. Onthou julle hierdie goedjies? Ja, kom ons sê, ek gaan dit sommer maak nou beryllium. Nee, ek gaan nie beryllium. Okay, ek gaan maak dit koolstof, carbon. Okay, carbon has 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En toe ek laas jaar vinnig gedoen, I told you, these electrons can be promoted. Hy kan opgeskuif word soontoe. Nee, dan kan, soos op die oomblik, carbon, this moment can make 2 bonds, 1, 2. Maar koolstof is baie keer 4+. How does it become 4+? One of these electrons go up there, and then it can make 1, 2, 3, 4 bonds. So we say the electrons are promoted. Die elektrone word verhef. Okay, how is it promoted if it gains electrons? Okay, so wat kan gebeur is, if it gains electrons, if it gains energy, then it can be promoted up. Okay, so hy kry energie, spring in na 'n hoë energievlak, and then it can give away that energy again, and it will drop down to a lower energy level. Okay, but sometimes it gains so much energy, partykeer kry so baie energie, dat hy nie spring na 'n hoër energievlak nie, hy spring heeltemal weg, uit die bak uit. Okay, so wat gebeur is, dit kry energie, and then it jumps to an energy level, and down, and up, and down, and up, and up. But sometimes it gains so much energy that it jumps out of the orbits, weg. Okay, en dis waaroor hierdie hoofstuk gaan, is as ons dit so baie energie gee, dat dit wegspring. Okay, so that is the chemistry part of it. Hier kom ons by fisika. So wat gebeur is, daai ligstrale, light, has energy particles. Those particles we call photons. Fotone. Photons, or we call them quanta. Quantum physics, jy al daarvan gehoor? Ja, quantum physics. Nee, dit bestaan is dit. Okay, maar dit is nog 'n baie nuwe wetenskap. So is nog baie dele wat dan dink hulle dit werk so, maar dit werk nie eintlik so nie. Ja. Grys. Ja. Okay, right. So a light wave, 'n ligstraal, bestaan uit klein deeltjies energie, small particles of energy. Now, when you shine light on a piece of metal, what happens to that piece of metal? What do you feel or see? Hy word warm, hy blink, hy skyn, blah blah blah. So that is when it absorbs the energy. Okay, so dit beteken hy spring net op en af en op en af en op en af en op en af. But sometimes those parcels of energy are so high that the electrons are emitted. Die elektrone spring af, hulle word vrygestel. Electrons are emitted. Daar gaan hy gaan.
Okay. Now, I did explain this with chemistry as well, maar ek gaan dit met fisika ook verduidelik. You all know that I'm a coffee snob, nee? Ek het al dit vir julle gesê van protein af. So, we are now at the next level of snobness in my house. Ons het so 'n moeë so koffie masjien. Daar is dis hier. Jy druk so 'n knoppie cappuccino. Okay, right. Anyway, so if as ek nie wakker word met daai koppie koffie nie, dan gaan ek opstaan. Nee. Okay, ek kry nog een, maar ek het dit ek soveel kafeïne nodig om actually op te staan. If I get another cup of coffee, then I might move faster out of the house. Okay, goed. So, dis dieselfde ding hier. Elke tipe metal, every type of metal has a minimum energy that it needs before the electrons are emitted. Okay, goed. As hy meer kry, wat doen ek met meer? Dis belangrik. With more, there's two options. Do I need more energy, meaning 2 light waves, or do I need more energy like 1 light wave has a higher frequency? Okay, daar's twee verskillende frequenties. Maar as ek meer kry, if I gain more, then there will be an effect on this. Maar elkeen het sy threshold frequency, sy drempelfrequensie. Okay, goed. Of sy werksfunksie, work function. So daar is wat jy moet weet. Nou, jy kan op 2 maniere dit verander. I told you can change it in 2 ways. The one way is you change the frequency, and the other way is where you change the intensity, bedoelende die hoeveelheid lig. Alright, so if you change the frequency, dan beteken dit dat jy gaan van 'n groot golflengte, go from a big light wave to a smaller light wave, smaller wavelength. Okay, so wat het al verander? En jy sien, both are one light wave, een ligstraal, ander ligstraal, een. Maar jy het 'n groot golflengte, jy het 'n klein golflengte. Okay? Groot golflengte beteken lae frequency. Low frequency, low energy. High frequency, high energy. Okay. So, hierdie is soos om vir my 'n koffie te gee. Okay? It will have no effect. Then you change that to coffee to Nescafe to Jacobs to ek weet nie, espresso, nou gaan ons na 'n espresso machine toe, né? Oh, ek kan dit doen. Okay, right. So that is a high caffeine quantity hoeveelheid, sterk koffie. Okay, then an electron will be emitted. So as jy 'n frekwensie van, if you change the frequency, that determines if an electron will be emitted or not. Okay. Nou kom ons sê Anushka like haar koffie. Okay? So hier kry sy koffie, low frequency, and an electron will be emitted, want dit is vir haar genoeg, that's sufficient. Wat gaan gebeur as sy 'n hoë frekwensie kry? Het een van julle al ooit, veral nou in examen, you drank too much coffee or too much energy drinks or anything like that? Niemand. Wat het gebeur? Voor dit. Moe. Niemand. Nadat jy koffie gedrink het, voordat jy die oorspan gekry het. Het julle nie al gesien party mense dan drink hulle koffie en hulle start to shake and this and the heart feels like soos jy voel soos ek kan doen nie. Nee, die oorlede is so beweeg hier en so warm. Ja. Okay. So, I'm going to say this again. If this is Anushka and she is fine with coffee and an electron will be emitted. If we give her more energy, meaning higher frequency light waves, then the electron will be emitted faster, meaning the kinetic energy will be greater. It will move faster. The velocity will be greater. So net die frekwensie gaan bepaal of 'n elektron vrygestel word of nie, en as dit hoër as die nodige frekwensie is, dan gaan hy vinniger uitspring. Frekwensie met speed en intensiteit van lig beïnvloed Die hoeveelheid. So frekwensie beïnvloed die
energie van die fotone. Ja, En want onthou, frekwensie is gelink met energie. So as die frekwensie hoër word, word die energie hoër. en intensiteit invloed. Is nie eers op die formules nie. Maar dit is 'n invloed. Net hoeveel elektrone uit. Nie hoe vinnig daai spesifieke elektron. So intensity here, intensity has to do with how many light waves. Okay, so hoeveel koppies koffies. How many cups of coffees? So sê net maar daai. Okay. Let's say these are all recoffee, and this is me. Will I get out of bed? No, because the energy that is in there is not sufficient to make me jump. Okay? As hierdie nou Anushka was, sou 'n elektron spring? Ja. Hoeveel elektrone sou spring het? 3. Because each one will give off 1 electron. Okay, so this intensity has to do with how many, the number of light waves, en dan gaan hierso spring 1, 2, 3. Okay. Ek wil gou teruggaan na die eerste een. I want to go back to this one here. Nou vir hierdie ene, there is a formula that helps us with it. It's on your data sheet. Nou moet ek hom net mooi onthou. Ek dink is E is gelyk aan W0 plus kinetiese energie. Ja, okay. So, this thing on the left-hand side, that has to do with the light or the photons. Die ding aan die linkerkant het te doen met die lig of die fotone. And the thing on the right-hand side has to do with the metal and the electrons. Die metale en die elektrone. So die linkerkant is die fotone, die regterkant is die elektrone. So in amper dink we read from left to right. We read from left to right, so die fotone kom in en dan die elektrone gaan uit. Fotone kom in, elektrone gaan uit. Okay, right. So this E, the formula I wrote here at the top, E is Planck's constant times the frequency. So dit het doen met die frekwensie van die lig, dan gaan die energie meer word. The energy is more, then it will cause the electrons to jump faster. Faster kinetic energy. Okay, nou wat is hierdie? Hierdie is daai minimum energie wat die metaal nodig het. So that is H times the threshold frequency. Geef jou die drempelfrekwensie, geef jou die arbeidsfunksie. So that there is like the minimum energy requirement. Okay, and anything, so if these two are just equal to one another, then the electrons will start to jump. Hulle sal net begin om te spring. If E is greater than that, dan gaan jy kry dat hulle vinniger spring. Okay, so if they are equal to one another, they just those two, dan gaan hulle begin spring. If E is greater than that, dan gaan hulle vinniger spring. As E kleiner is as die drempelfrekwensie, die arbeidsfunksie, dan gaan hy glad nie spring nie. Okay, goed. Now, what they love to do in this chapter is they love to take this formula, rearrange it and give you a straight line graph. En dan moet jy goeie van die reguit lyn grafiek afkry. Dit soos dit dan. En ek wil vir jou sê, ek dink daar sê nou maar al een vraag wat dit nie 'n grafiek was nie. Elke jaar is daar 'n grafiek met hierdie vraag. So they always go to this formula, they rearrange it and they give you a graph. Okay, so kom ons kyk gou hoe dit hierdie jaar se grafiek gelyk. Okay, so in this graph this year, it looked like that. Straight line graph, you love it because you know it's y is equal to mx plus c. Okay, hier het ons frekwensie, maal 10 to the mag 14. Hierso het ons E maximum, en is in joule. And they tell us that is x, that is 50, and somewhere they give us 110. Wat is fout? Soos ek het nie eers x reg gekry. Maar ons gaan nou x reg kry.
Okay, then they say, verskillende ligfrekwensies word op 'n oppervlak van 'n metaalkode van 'n foto-elektriese sel verskyn. Die grafiese grafiek hieronder toon die verhouding tussen die maksimum kinetiese energie en die frekwensie van die invallende lig. Okay, let's just check, does this graph make sense to us? Okay, kom ons kyk gou. If we increase the frequency, what does it mean? It means we don't take coffee, we take espresso. So if we increase the frequency, what will happen to the electrons there? Will we get more electrons? No. Hy gaan net vinniger beweeg. It's going to move faster. Okay, goed. So move faster means velocity that is connected with kinetic energy, because it's a half mv squared. So maak dit vir my sin dat hoe hoër die frekwensie is, hoe hoër die kinetiese energie is? Ja, sharp. Then, so I say I have kinetic energy there, photons there. I know this is a straight line graph, reguit lyn grafiek. Okay? And I know the general formula for a straight line graph looks like that. Okay. Kom ons kyk gou, can we apply this information into there? Okay? En dan kyk of ons die gradient gaan kry. Okay, goed. So ek gaan gou neersit. What is on my y-axis? Kinetic energy. My gradient, I don't know. What is on my x-axis? Frequency. And where does it cut my y-axis, my C-afsnit? It's negative. Okay. And what is x there? X is a type of energy that I have when the frequency is 0. Nog nie, wacht net gou. So it's a type of energy when my frequency is 0. So I know it's a type of energy. Jy moet sien dis 'n E vir energy, né? Goed, so I have this here. Nou wil ek kyk, kan ek hierdie formule? Nou moet ek weer omdink. E is equal to Okay, this is the formula that's on your data sheet. Is there a way that I can rearrange this to get to that? Okay, is julle nog met my? En kan julle net sien, I just want to check, ek voel ek maak 'n fout hierso. Ek gaan hom voel in my nuggets. 110. Dit my nie is. Maar sonder sien, ek voel ek maak 'n fout, maar ek kan nie laat doen. Well, kan julle sien daar's 'n negatief, there's a negative. So dit beteken ons gaan die ons gaan 'n negatief in vervang. So we're going to say ons gaan sê minus EK. Verstaan jy? Ag, plus minus EK. So we're just going to put a negative in front of the number. Okay. Goed. But can you agree that this looks similar to this? Okay. Kom ons check net gou vinnig. Hierdie is wat ek wil uitfigure. That is linked to that. Ja? Okay, in hierdie formule, wat is dit? What is that? That is H times F0. So what is the gradient? Langs 'n konstante. Okay. All right. Now, this is not normally this way. So ek sal sê I can't I don't already, but I'll say about 60% of the time, 60-70% of the time, the gradient is Planck's constant. Okay, gradient is Planck's constant. Now and then, daar was al een of twee vrae stel waar dit iets anders was, but normally it is Planck's constant. Kyk net, jy gaan daai vat, you're going to put in your values, you're going to compare it to the original value, en dan gaan jy kyk wat is die wisselpunt. Dit was een keer was dit die druppelfrekwensie of so iets gewees. Dit was een of ander of die metaal se massa, die elektron se massa of dit is 'n weerskakel. Ek dink jy kan enige iets oplos
atmosfeer, Y is gelyk aan mx plus 1, Ja. hulle gee mos vir Ja. alles. Ja. Okay. Goed, nou vra hulle vir jou, gee 'n rede waarom geen fotone, ekskuus, dan vra hulle vir jou eers die eerste definisie, vraag 10.1. Vra hulle vir jou, definieer die term arbeidsfunksie in woorde, the work function in words, that is the minimum energy required for an electron to be emitted from the surface of a metal. Okay, hoe kan ek hierdie onthou? Want ek verstaan wat dit is. Wat is die arbeidsfunksie? The work function is, what is it again? Work, arbeid is joules, energie. But the function is the thing where it starts. So dit is die minimum energie wat nodig is vir die elektron om van 'n metaaloppervlakte vrygestel te word. Ja. Wat nou nie vir my sin gemaak het van die grafiek nie, is die arbeidsfunksie is nou mos negatief en dis nou mos x. En maar dan word die elektron al vrygestel en dan eers by 50 is die drempelfrekwensie. Die grafiek is altyd, hy het altyd so 'n dubbel negatief, wil ek amper sê. Want dit maak nie sin, want hoe kan hulle al vrygestel word as dit nog nie die drempelfrekwensie bereik nie? Ja, so ek wil amper vir jou sê Want dit is wat ek nou sê wil ek nie eintlik rekord nie, want dit is nie soos wetenskaplik 100% akkuraat nie. Maar dis ook iets myself uitgefigure het. Ag nee, nou sê as ek stop druk. Okay. Hier met alles, dis op YouTube, enigiemand kan dit sien. Okay. 10.2. Gee 'n rede waarom geen fotone vrygestel sal word wanneer die lig 45 maal 10^14 Hz gebruik word nie. So dit wat aan hy nou net gesê het. She saw that there where the energy is 0, where the kinetic energy is 0, there we have a frequency of 50. So what is that? That is the minimum energy that is required voordat 'n elektron spring. En nou ek het nou vir julle gesê hierso, if E is equal to this, then the electron will start to jump. Okay? And that is exactly that point. Anything else, anything higher, if the frequency is higher, then we will have more kinetic energy. Okay? Goed. So hulle vra vir jou, as jy daar is 45, why will no electron jump? Want die antwoord daarso, because the frequency is smaller than the threshold frequency of 50 times 10 to the power 14 Hertz. You can write that down in words. So the frequency, or you can say that 45 times 10 to the power 14 is smaller than, not smaller, equal to, just smaller than the threshold frequency that is 50 times 10 to the power 14. Ten minste, nie voor 2014 nie. 2014 het die curriculum verander. Maar 2015 en 16 is ook regtig so wow. Ek voel 2015 was baie keer moeilik. 2016 makliker, 2017 weer moeilik. Maar wat jy wil oefen. So dit is 'n maklike les. Kom eens help je vrienden in de stof So maar goed dat jy dink ek is so goed in wetenskap. Okay. Goed. Do you all understand this? Want jy het nie 'n grafiek voor jou nie. Okay, so ek gaan nog gou weer sê. Hulle wil, okay, so op hierdie grafiek, hierdie formule. Okay. Hierdie is die energie van die fotone wat inkom. Juffrou, ek verstaan die grafiek deel, maar ek verstaan nie 10.2 se. Okay, maar ek kom daar. Okay. So die energie wat inkom het te doen met die frekwensie van die lig. Okay. Daar is die minimum frekwensie wat nodig is. Enigiets voor dit gaan daar nie energie wees nie. Die deeltjies gaan nie spring nie. Verstaan jy? So jy kort ten minste 50. Wat is al 50? Daar 50 is die drempelfrekwensie. Kom ons skryf dit neer. Daar is die drempelfrekwensie. So as ek energie het hierso van 45, gaan dit genoeg wees? Nee. So dis wat ek neerskryf het. Ek het gesê die frekwensie
45, is kleiner as die drempelfrekwensie 50. So dit sal daar geen elektrone regstel. Okay. 10.3. Watter hoeveelheid kan uit die gradiënt afgelei word? We got that was h, or it was Planck's constant. Wat is Planck's konstant nou weer? 6, okay. 10.4. Bereken die grootte van x. Calculate the value of x. Okay. Ek gaan gou teruggaan. Okay. What is x again? I told you there that x is where the frequency is 0. Okay. X is waar hoe kan ek nou hierdie vir julle sê? Eintlik, actually, this here must be dotted lines. Okay. Vorige hoofstukke maak of vorige eksamens het dit al 'n dotted lines gemaak. Okay. So want as die frekwensie 0 is, dan is die arbeid ook 0. Verstaan, want as hierdie energie 0 is, dan moet hierdie ook 0 wees. Maar dit is nie so. So there's almost like a gap in the graph. Okay. So ek gaan gou die konsep deurgaan. This is where the threshold frequency is 0. This is where it is in your head sort of 0. It's not actually 0, sort of 0. Wat jy aan kan dink is where the kinetic energy is at its minimum, or the minimum energy needed. Kan jy sien, dis die laagste punt op die grafiek. Okay? So daar in jou kop is die laagste energie, the lowest energy. Die minimum energie wat fisies nodig is vir enigiets om plaas te vind in hierdie scenario. Die arbeidsfunksie. Ja, dis die arbeidsfunksie. En dan voordat jy die energie nodig voordat jy fisies enigiets kan doen, en dan kom jy eers by die drempelfrekwensie en dan kan dit vrygestel. Ja. So dis hoeveelheid die energie. So dis eintlik net om lig te laat skyn. Ja. Dit maak nou meer sin, maar hulle moet nog steeds die stippellyn. Ek voel ook hulle moet stippellyn insit, maar hulle doen dit nou. Want ek was so deurmekaar. Ek was soos maar julle weerspreek nou mos julle self in hierdie stupid grafiek. Nee, ek dink jy is die enigste een wat dit verstaan het. Ja. Maar anyway, ek bly jy, maar okay, so actually there can be dotted lines. Don't overthink it, soos wat iemand anders doen nou. Al wat jy nou moet besef, né, is this here is the lowest energy that is possibly can be or need, and that the energy, joules, is the work function. Lowest energy. So dis wat hulle basically vra, is they ask the work function, and that has to do with the threshold frequency, die drempelfrekwensie. Okay, so hier gaan ons invul 6,63 maal 10 to the mag minus 34, en die drempelfrekwensie is daar boys on the line is 50 times 10 to the power of 14. En dit geef jou 3,315 maal 10 to the mag minus 18. Ek dink party van julle het nou 'n vraag. Juffrou, hoe het jy daai by gekry? This is a formula on your data sheet. Nee, is dit? Ja. Formule op jou datavel. So the only thing that you had to know, wat jy moes uitfigure, is wat vra hulle. Wat is x? X is W0. That is what you had to know. Juffrou, kom sê laaste vraag van die eksamen, soos iets wat jy eintlik moet gaan uitpuzzle en dit is nie so skryf word. Dis hoekom jy jou vrae sal kry op 'n leestyd voordat jy deurgaan. En dan sien jy, okay, hierdie vraag, ek dink ek het dit die laaste geleer. Dis die varsste in my kop en die minste vasgelê. Kom ek begin weer voordat ek dit verloor. Maar moet die mense jou multiplication lees. Want die multiplication is die meeste uit. Nee. Ek voel nie so nie en hulle beveel dit ook nie aan nie. Ek het dit aanbeveel and I think Lapello you did it in June. Wat ek gesê het, sê net maar jy doen Newton se wette. Nadat jy dit gedoen het, dan gaan jy doen jy Newton se wette se multiple choice. Want dan sit soos dat jy geoefen is vars in jou kop en dan gaan doen jy se multiple choice. Dan doen jy volgende ene vars in jou kop, gaan doen se multiple choice. Lapello, did that work for you? Did you do it again in September? Dis nie soos 'n hele vraag wat jy bereken en ons net ek haal dit as jy Okay, so julle kan dit doen. Lapello sies sy sê dit werk vir haar. So probeer dit.
Moet dit nie vergeet van jou multiple choice nie. Verstaan jy? Ja. Dis wat met my sal gebeur. Okay. Okay. Good. Then they say light with a frequency of 110 Hz is shown on the metal cathode. Bereken die spoed van die vrygestelde elektrone. Calculate the speed. You have to know, en skus, ek gaan net gou vinnig by volgende bladsy toe gaan. You have to know if that's for the speed that is connected to the kinetic energy. And that you have to know, you have to go to this formula. So if there's a speed or the kinetic energy, you need to go to that formula. Okay, kom ons check gou vinnig. The thing on the left-hand side has to do with the photons. And E is equal to H times F. En die ding aan die regterkant het te doen met die elektrone, the electrons. Okay. So the energy of the photons, they tell you light with a frequency of, lig met 'n frekwensie van 110. So hulle gee vir jou die frekwensie van die fotone. So jy het 6,363 maal 10 terug minus 34, nee Johan? Is ek reg? Okay, so that is Planck's constant, H, Planck's constant, times the frequency that they tell you. That frequency light is shown on the metal. Dan het jy nou net die arbeidsfunksie gaan uitwerk. You calculated the work function in the previous question, and that was 3,315 maal 10 to the mag minus 18. Sorry, ek gaan nou net hier onder aangaan en ek in die plekkie plus a half. And now, because kinetic energy is a half mv squared. That's also on your data sheet. What is m again? Massa van die elektron. Maar hulle gee dit nie vir my nie. Dis op jou data It's on your data sheet. Mass of an electron is 9.11 times 10 to the power negative 31. And we want the velocity. Ek het ook al daai fout gemaak en dat is Jy vra vir my verkeerd gemaak want ek het geskryf E is gelyk aan DO plus EK, maar ek het nie max bygeskryf nie, die man het vir die verloor en daarvoor. Jy vra ook nie max. Ja, dis ek maar net herinner. Jy vra vir my verkeerd. Hoe lyk dit op jou datavel? Dit is daar staan max. Then you have to write So max. jy kan letterlik dit verkeerd kry. Hulle gee nie vir jou 'n punt vir die formule nie, maar hulle trek vir jou 'n punt af as jy dit verkeerd sê. Nee, dit is 'n punt vir die formule. Kry net Ja, so. ja. Alright, so goed dat jy dit sê. They are very strict on those subscripts. Ek weet nie vir watter rede nie, maar hulle is die afgelope 2 jaar baie streng oor. So the subscripts needs to be there. Juffrou, as ons verander die syllabus weer Oor 2 jaar dink ek. maar as dit gaan hulle dan ander fisika werk doen, soos oor 2 jaar gaan hierdie hoofstukke nie meer wees. Toe ek op hoërskool was, was hierdie hoofstuk nie. O, okay. Maar daar was ander hoofstukke in wat julle nou nie doen nie. Was het makkelijker? Ek voel nou aan die einde van die jaar as hierdie Ek wil moeilik, al die hè. werk is nou maar net so maklik. Wat jy het nou so baie gedoen behalwe die hoofstukke wat jy nog nie oor eksamen geskryf het nie, is vir jou moeilik want jy het dit nog nie so baie geleer nie. Smal. Ja. Soos die elektrostatiese instrument is nou net so maklik. Okay, goed. Dan 18.5.2 vra ek vir jou, watter effek sal 'n toename in intensiteit van die lig op die maksimum spoed hê? So they want to know what effect will an increase in the number of photons have on the versus the kinetic energy. Is the number of photons in this formula? Ag, hierdie so. Wag, kom ek sê hom oor. Is the number of photons in this formula? Nee. The frequency is, so as jy die frekwensie verander, het hy effek. But the number of photons is not linked to the kinetic energy. So hy gaan geen effek hê nie. No effect. Verduidelik jou antwoord. You can say the number of photons have no effect on energy
of electrons or you can say only frequency has effect on the kinetic energy of electrons. Nee, hulle vra elke keer so 'n vraag. Kan deel. Wat is die vraag wat dit gewees? Wag, ons net gaan multiple choice doen, dan gaan ek dit vir julle hê. Okay. So, and I asked for the multiple choice question here. The multiple choice question looks at as follows. Okay. Then they ask you which one explains the lines the best. Okay, so watter een van die volgende verduidelik hierdie lyn die beste? Okay, nou kom ek voor en ek gaan kyk na die antwoord. Kom ek kyk gou net na die grafiek, né? Selfde grafiek as wat ons nou net gehad het, same graph that we had now, kinetic energy versus frequency. Wat kan jy sien hierso? You can see when the kinetic energy is 0. So wanneer hy nog nie spring nie. Okay? So when the kinetic energy is 0, when it hasn't jumped yet, daar en daar en daar is hulle beginpunt. What do we call those frequencies? Hulle triple frequency. So can you see that the threshold frequencies are different? Dit is soos, hierso is Anushka, sy soek koffie. Hierso is Johanna, sy drink Nescafe. Hierso is juffrou Marx, sy soek espresso. Okay, so you can see they are different because they're different threshold frequencies. Okay? No. What is the same? Van hulle. Kan jy sien hulle is parallel, they're all parallel. Hulle gradiënte is almal dieselfde. Wat word die gradiënt hier? Wat is hy? Planck's konstante. So dit moet almal dieselfde wees, want Planck's konstante is almal dieselfde. Okay, so ons kyk vir die opsies. Hulle sê dis dieselfde metaal met verskillende druppelfrequenties. Okay, ons het gesê verskillende druppelfrequenties. Okay, so dit kan obvious in die kop. Die hou jy self kan obvious. Weer dieselfde metaal met dieselfde druppelfrequensie. Nee, ons sê dis different threshold frequencies. C, verskillende metale met dieselfde druppelfrequensie. Nou, die verskillende metale met verskillende druppelfrequenties. Okay, so either A or D. A is dieselfde metaal met verskillende druppelfrequenties. D is die verskillende metaal met verskillende druppelfrequenties. Nou, each, ek het gesê juffrou Marx benodig die. Anushka benodig die. Each metal has their own threshold frequency. So ek weet nie, van Dinsdag is koffie, Maandag is espresso, Woensdag is Milo, bla bla bla. Dis so eintlik logies. Okay, so ek is altyd so the same metal always has the same threshold frequency. So daarom is antwoord D. Verskillende metale, different metals with different threshold frequencies. Okay. Julle kan